mangil tagbag exercise ang outfit ito. Exercise ko naman pero atin mag-work ko but sad to say naot ng tagas pagtas na exercise na punuhay ang kalakihan. I don't know if natin natural number and late na po so tuloy okay, Disney Princess man with shoes nga po mag-lakaw exercise na yung outfit na pagsugay for the jogging or first one ay naka di ba last man bike kira the challenge for us to see how strong we are and how independent yun malipong kayo pagka-watch ay paglipong po yun na naitama po Japon naka na lang pa nakarata guys mas Japon later Japon ka excuse me ma'am. So ayan. Abot na tagay. Hello. Tapos ay paningan pa ko. Exercise ta ko no kay. Exercise ta ko no akong kalakihan. So naabot ako dito sa amalahan sa Iponsang. Yes, kompleto pa naman ang aking katawan. Kompleto pa. Kapoy nga lang. Kuhaan mo dyan. Gaan mo ko ng motor and then gamay ko ng motor. So, yan. Kira. Thankful pa din. Thank you, Lord. Kinakaabot pa na kung kinaray na wala pa start ang class ni. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you very much. So, may gani. Nakaabot na. Yeah, as of now, wala pa dyan. Wala pa naabot ang kuhaan, maestra. And I am 30 minutes late. But so far, so good. Yes. Ano siya yung situation sa among kuhaan sa mga classroom karon since wala pa po na maestra. Hi guys! Welcome to my vlog. So karon, klase na mo 5 to 6 pero what time na? 5:40 po. Wapan si ma'am. Ano yung attendance? Yate, di ko masugot. Ay mga vloggers, please follow, subscribe, and like to my channel. Uy! Charot! Okay na ko guys, okay na may marara gulay kaon, pero nakakaon ko. Kanera naman pa na ito. Karoon lang ba? Okay na.
Wingo na ka, hi guys! Hello, welcome to our vlog. Ikat-kat, event. Ikat-kat. Oh, pwede. O sama, sige, intro. Hello, welcome ka, Welcome ka. Welcome mga ka-OA!